खुंजाद्राक मालखुं कुपुलुं फेन्सिडिल बतल ते मालखुं सनायनि रमथानि कप्लाय ओंखा मंगिया गामि PS नि पुलिस पार्टीमुंनि यागोलो साइमानका सालबुरुमनि हानो कक्ति सालि फुंनि दामबा जराव मंगिया गामि PS 37 माइल आमचेनि शिव मन्दिर बुसखांगो भेहिकेल चेकिंगो आचुका SI रंजित दास TSR ते नायनो थांबोदर आचुकमानि जरा किसानि उलनो आम्बासा फासिंनि AS01 DC 1315 मारिनि खुंसा ट्राक मालखुं आगरतला फासिं थांगै तंमानो कासुका SI रंजित दास मालखुंनि सिंगेल रुथानि देरामानि बाहायमानै मालखुं कासुइ मालखुं चेकिं खलाय नायमानि यागुलो मानखा मालखुंगो गोबांमा फेन्सिडिल बक्स दाजाक मानजाकमानि लगी लगिनो मालखुं सनायनो रमैतु बुजाका PS आबोनि उलो पाटिमा थायो सवैक्या मंगिया गामि PS नि OC ध्रुवजय रियांनो खबै नायनो थांबोदल मालखुं मंगिया गामि PS तो बुजामानि उलो पाटिमुंनि गक्टंनो हरजाका तेलियामुरा बखास्ते पुलिसनि बारजा मानजा 2 टन त्रिपुरानो मालखुंगो 14,400 बोतल फेन्सिडिल मानखा हातिनि रांमारि 26,78,400 अंगै मानो हनै शाका तेलियामुरा बखास्ते पुलिस 3 टन त्रिपुरा ते OC ध्रुवजय रियां मंगिया गामि थाना निस्ता फ्रक एक शिवबारी शिव टेम्पल गानाव 37 माइल मंगिया गामि PS नि अंदर बरक गाड़ी चेकिंग खाइमा समयो कायसा गाड़ी नंबर के AS01 DC 1315 afro borok abun bisa daw dunggai gari pethagri checking khema jarawo o gari ni hite fensidil bottle 14,400 bottles borok ni gari bisingi manka engkai bottle 100 ml 100 ml protector bottle engkai abuni dam kai kaisa bottle 186 rupees klaye engkai o gari no chalok nai driver engkai manik sarkar bukhani bumkhai lek sunil sarkar bini parangkai morachau ranir bazar thana ranir bazar ni hatio phalkangkai bisi abone mile sir hatio bu phalkangkai iko protector bottle ni dam kai 186 so 186 no 14,400 by multiply koi kangkai parmano 26 lakh 26 lakh 78,400 rupees apno market value sir abo ki apni sane huijak kok to maya ke কোনো হুইজাক ইনফরমেশন মধ্যে রাখা যাবে ভ্যাকেন্সি কোনো হুইজাক ইনফরমেশন মানে ইয়া এস ইউজুয়াল থানা স্টাফরক প্রায় সময় আরো রেগুলারলি চেকিং খাইও ইকে চেকিং খাইমা সময় ন ও গাড়ি ন থাকলগই চেকিং খাইকা ইকে চেকিং খাইমা সময় ন ও মানাই মানজাকা গাড়ি করতে কই যেতাছ চেকিং কে করছ গাড়ি আম্বাসানি দিক থেকে আম্বাসানি হইতে আগরতলা চেকিং থানে মানে গাও সময় ন চেকিং খাই মানকা চেকিং কোন অভিযোগ Checking SI Rangit Das along with PS staff.